बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम टीवी पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। नाज़रीन, इंसान किसी और दुनिया या सियारे से ताल्लुक रखता है जिसे बाद में उसके असल घर से बेदखल होना पड़ा और सैयारा जमीन पर फेंक दिया गया। जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई? ये सवाल ऐसा है कि साइंस इसका दुरुस्त जवाब देने में आज भी तजब्जुब का शिकार है। साइंस आंखों देखे और इंसानी हिस्सियात महसूस किए जाने वाले तजुर्बाती हकाइक पर यकीन रखती है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अपनी तमाम तर एहतियात के बावजूद साइंस को कुछ ही अरसे बाद अपने ही बनाए हुए नजरियात और कवानीन बदलने पड़ते हैं। साइंस के मुताबिक आज से कई हजार सदियां पहले सारी कायनात एक आग का गोला थी। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस धमाके के नतीजे में बहुत से सैयारे और सितारे वजूद में आए। जमीन भी इसी धमाके के बिखरे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा है जिसने सूरज के गिर्द गर्दिश शुरू कर दी। वक्त के साथ साथ जमीन ठंडी होती गई और इस पर जिंदगी की इब्तिदा हुई। जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा के बारे में साइंस का इर्तिकाई नजरिया आज भी बहुत मकबूल है। डार्विन ने कहा था कि इंसान पहले बंदर था और फिर बंदर से वो सदियों के इर्तिकाई अमल के बाद इंसान बन गया। डार्विन के इसी नजरिए पर आज हम बात कर रहे हैं, जिसके मुताबिक इंसान पहले बंदर था, फिर बंदर से वो इंसान बन गया। हालांकि ये नजरिया काफी मुझिक का खेज भी है कि अगर इंसान पहले बंदर था तो फिर इंसान बना, तो आजकल बंदर हम देखते हैं वो क्यों इंसान नहीं बने? और अगर सदियों पहले बंदर इर्तिकाई अमल से इंसान बन गए, तो क्या खबर जो आजकल बंदर हम देख रहे हैं ये भी आने वाली सदियों में इंसान बन जाएं। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल मेरे और आपके ज़हन में आता है कि ये इर्तिकाई अमल सिर्फ बंदरों में ही क्यों हुआ? जिस वक्त इर्तिकाई अमल के जरिए बंदर इंसान बन रहे थे, उस वक्त गधे, मछलियां और हाथी वगैरह क्या कर रहे थे? उनको भी तो थोड़ी बहुत तरक्की करके कुछ बन जाना चाहिए था। सदियों पहले का हाथी आज भी हाथी है, जबकि बंदर बकौल डार्विन इर्तिकाई तरक्की करके इंसान बन गया। और नाज़रीन, एक ऐसा ही नजरिया देखने में आता है। नई तहकीकात के मुताबिक इंसानी जिंदगी की शुरुआत के बारे में चौंका देने वाले इंकिशाफात भी सामने आते हैं। एलिस सिल्वर के मुताबिक इंसान सियारे जमीन से ताल्लुक नहीं रखता था। यह हकीकत में किसी और दुनिया या सियारे से ताल्लुक रखता था जिसको इसके असल घर से नामालूम वजूहात की बिना पर बेदखल होना पड़ा और सैयारा जमीन पर फेंक दिया गया। वो कहते हैं कि इंसान इस सियारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सियारे जमीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जमीन के दर्जा हरारत, सूरज की शुआएं और बेशुमार अवामिल ऐसे हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए इस सियारे जमीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों के मुकाबले में बहुत नामुनासिब है। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर इंसान बड़े बड़े घर, खेत और अद्वियात और दवाई इजाद न करता और वो सिर्फ दूसरे जानदारों की तरह एक जानदार होता, तो क्या इंसानी जिंदगी इस सियारे जमीन पर ऐसी होती, पनपती जैसी अब है? नाज़रीन, कहा जाता है कि डायनासोर इस जमीन पे पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी मखलूक थे जो कि 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गए। क्या डायनासोर का खत्म हो जाना एक इत्तेफाक था या सियारे जमीन पर इंसानी जिंदगी की शुरुआत के लिए माहौल तैयार किया जा रहा था? लेकिन नाज़रीन, इंसानी जिंदगी की खोज हमेशा के लिए साइंस के लिए एक मुअम्मा रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई कोई इंसान इस कायनात के दूर उफ्तादा सियारे से ताल्लुक रखता था जिसे इससे ज्यादा किसी ताकतवर
اور سائنسی لحاظ سے جدید مخلوق نے اس کو اس کے اصل گھر سے بے دخل کر کے زمین پر پھینک دیا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے یہ زمین ایک جیل ہو جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر پھینکا جاتا ہو، کیونکہ چاروں طرف سے زمین کا پانی سے ڈھکا ہونا اور صرف تیسرا حصہ خشکی پر مشتمل ہونا بالکل کسی قید کی مانند نظر آتا ہے۔ اس کائنات کے کسی اور سیارے پر زندگی کا وجود خارج از امکان نہیں ہے، کیونکہ تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود بھی ابھی تک چاند کے علاوہ کسی اور سیارے پر کوئی انسانی مشن نہیں بھیجا جا سکا، اور چاند پر بھی جو خلائی مشن بھیجا گیا وہ بھی متنازع ہے۔ لیکن شام ٹی وی کے ناظرین، زمین سے سب سے قریب ترین سیارہ مریخ ہے، جس پہ ابھی تک کوئی انسانی مشن نہیں گیا۔ مریخ کے علاوہ ہمارا یہ نظام شمسی 9 سیاروں اور ایک سورج پر مشتمل ہے۔ اس سے آگے کائنات اتنی زیادہ وسیع ہے کہ ہماری زمین ریگستان میں ریت کے ایک ذرے کی مانند ہے۔ لیکن اس ساری تحقیق نے سائنس کی دنیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر مستقبل میں ایلس کی تحقیقات کو مزید پذیرائی ملتی ہے اور مزید سائنسدان اس کو درست قرار دیتے ہیں تو مذہب کی یہ بات درست ثابت ہو جائے گی کہ انسان کسی ارتقائی عمل کے ذریعے انسان نہیں بنا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا تو زمین پہ انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی، اور یہ بھی کہ یہ زمین ایک جیل کی مانند ہے جس پہ سزا کے لیے مجرموں کو پھینکا جاتا تھا۔ تو دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک لغزش واقع ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں زمین پر منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر آپ شروع میں ہی ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بارے میں سن چکے ہیں کہ انسان پہلے بندر نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا۔ اس سے ڈارون کے نظریے کا رد ہو جاتا ہے، جسے دیگر سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آج بے شک بہت سے لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن بہرحال سائنسی تحقیقات انسان کو آہستہ آہستہ اس کے خالق کی طرف لے جا رہی ہیں، اور قرآن پاک میں شاید اسی لیے بار بار انسان کو غور و فکر، تدبر، تفکر کرنے کا کہا گیا کہ انسان جتنا زیادہ اس کائنات اور کائنات کی حقیقت کے بارے میں سوچے گا، انسان کا یقین اور ایمان اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بڑھ جائے گا۔ یقیناً وہ سمجھ جائے گا کہ اس ساری کائنات کو بنانے اور اس کے نظام کو چلانے والی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔